Re, si Ikoy, re. Si Ikoy, re. Ikoy, re. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Re. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Paraplin, re. 16, 17, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5. Ano dyan siya nagpakuano? Tunto? Ah, 42 pud. 42 lagi. Na, otro po do ka mao niha po. Be sa mang naong ni kon be. Naong ni Ikoy. Ikoy. 48 di na gid siya mamansin no. Suko na siya nakapaihi og laki ba. Ikoy. Agoy karon.